Bulangan, padang-bulangan guys! Una-una na ta! Una-una na ta guys! Mag-Tagalog ka. Par! Unexpected par! May na lang. Tara! Ha? Ay, sukat na natin eh. Yan guys, unexpected. Wala ta nakapaprint sa'yo ha, para makapapirma. But, kinay lang siya, okay? Par, shout out par. Hey! Shout out Agusan Vlogging, shout out. Shout out! Away doon! Agusan Vlogging. Ako sa vlogger, shout out! Hey guys! Bulangan, padang-bulangan guys! Una-una na ta! Una-una na ta guys! Mag-Tagalog ka. Sige. Ayun, unexpected kasi pupunta ko doon, kukuha ng picture frame ko sa school namin. Tapos nakita ko na may ginagay sila. Pitingan ko. Oh! Woo! So thank you so much kapag bisita. Kapag daan sa amin. Sige, salamat. Bye-bye! Bye-bye! Guys!